घोड़णी कड़ा है कलरटा कि भाया देख चिकेन ये कड़े ये पका अटा दलिकी रखाई देख गोल किंदा के साइज सुंदर मजबूत क्या चिकेन। हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम टू सानू ब्लॉग। आशा कर भल थे खुशी थे लाइफ टाइम गाइस एंजॉय करेंगे पुणी संध्या काल गाइस राति देखिली शीत दिन है आमर घरे आज रोसे कौन हो पूरा फास्ट रु लास्ट पर्यटन देखी आज किसी जिन धरिकी आसती चिकेन को प्रोसेसर भाव आज हो चलो आम देखा वीडियो को पूरा लास्ट पर्यटन देखूँ तापर जापर कौ प्रोसेसर भाव में केमी दूसरी जब वीडियो भल लगे लाइक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो गाइस भूलें के रूमटा माने एटा रोसे रूम आम से आरपट रूम रे हम रोसे आम रोसे कौटी अच्छी देखे दूसरी देखु ये पूरा रोसे हो राति कौन तेल पहला आमर तेल पकईकी ये पका है गलानी कौन अदा रसुण माने पियाज आमर घंटा चलला पियाज अदा रसुण गोटे थर करे माने फास्ट पका हो पियाज किंतु ये पियाज न पकईकी पियाज अदा रसुण एकाथरे कषा हम रोसे चलची टमाटो कटा है बाकी रोसे प्रोसेसटा कर भल भाव ये आमर गिना टाटिया धरिकी आसला खाइब से मागिला खाइब बोली माने तो रोसे स्टार्ट होनी से मागिला खाइब बोली तो घंटा चलती चुली पेला चुली आम चिकेन कटा खाई मसला मछली अरे बास्ना महकी जाऊँगी ये पहला लंका गुंड दी रोषे आमर कर हलदी गुंड मसला बर्तमान कौन पका हो मैंने कहूना दी घंटा ए मैडम बस ये चेयर तमें बस तमें काका खाइब हाँ काका खाइब हेले देख कौन मसला कषा चल बर्तमान आम घंटा घंटी चलती बर्तमान पानी बर्तमान पड़ा ना मसला ना पोड़ इे कौन देख टे कड़ईटा को बाड़ा हो कहीं भल लगे हम ये घोड़ा है चुली पेला है बर्तमान घोड़णी कड़ा है कलरटा कि भाया देख पूरा वीडियो को लास्ट पर्यटन देखु तापर कौन हो देख चिकेन देखु पका हो चिकेन ये कड़े ये पका आलू कहीं आलू पचरे बर्तमान घंटा है ये कम चली देख कौन कर चुली पेला चुली 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 रे रोसे करियो सबुठ बेटर गैस रे भल टेस्ट आइबनी काढ़ी की चिकेन टा कषा हो बर्तमान आलू कटा हो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଟା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଳୁ ପଡୁଛି। ହଁ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିବା, କାଟ ଖାଇବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା। କେତେ ଥର ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ତ ଜାଣିଥିବେ। 10 ଥର ଘୋଡ଼େଇବେ ହେଲା, ସେ 5 ଥର ଘୋଡ଼େଇଲେ ଆପଣ 10 ଥର ଘୋଡ଼େଇବେ। ଘୋଡ଼ଣଟା ଚାଲିଲା ସେଇ ଲୋକ। ଦେଖ ଚିକେନ 10 ଥର ନାହିଁ କାଢ଼ା ହବ, 10 ଥର ନାହିଁ କାଢ଼େ, ଆଉଥରେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ା ହବ। ଦେଖ କିଛି ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିନି, ସାଧା ସିମ୍ପୁଲ ଚିକେନ ହଉଛି। ଆମର ଲୁଣ ପଇଲା, କେତେ ଲୁଣ ପଇଲା କଣ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼ା ହବ। ଘୋଡ଼େଇକି ପାଣି ମଇଲେ ତାପରେ ଚାଲ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଟା ଦଳିକି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଚୂନ ଅଛି ଏଥିରେ, କୁଲା ନା ଏଇଥିରେ ସବୁ ରୁଟି ରଖା ହବ। ଇଏ ଦେଖ କଣ କରୁଛି, କଣ କରୁଛ ମାମା? ଏଇ ମିକି ଆଉ ଏଠି ରୁଟି ବେଲା ହବ ଘରେ। ତମେ ଆଜି ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ କରି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛି ମିକି? ମାମା ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁ ହଉଛ? ଦେଖ ଦେଖ ସିଏ ବିସ୍କୁଟଟା ପକେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆମ ରୁଟି ବେଲା ଚାଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ରୋଷେଇରେ ଇଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ହବ ଫାଷ୍ଟ, ତାକୁ ଚେପ୍ଟା ହବ, ତାପରେ ଚୂନରେ ମଡ଼େଇକି ରୁଟି ବେଲା ହବ। ରୁଟି ବେଲା ଚାଲିଲା। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୋଲରେ ହେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଲ କେନ୍ତା ହେଲା, କେତେ ସାଇଜ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ। ଇଏ ଆମର କବାଡ଼ି କବାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଚିତା କୁଟଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚୂନରେ। ହେଇ କଣ କରୁଛ, କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛ? ମାଡ଼ ଖାଇବ ତମେ, ମାଡ଼ ଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଜ ସାଇଜ ଗୋଲିଆରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ପୁଣି ହଉଛି ରୁଟି, ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖେଳ ହଉଛି, ମିକି ଆମର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଚାକର କାଳିଆ ପୁଷ୍ପାରାଜ କହୁଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିକି ଖେଳୁଛି। ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ କଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ
ଚିକେନ୍ ଆଉ ଇଏ ରୁଟି ଅଧା ପୁଣି ଖିଆ ସଇଲାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଖାଇ ବଇଛ ମିକି ଶୋଇନି ଟୋଟାଲ ବୁଲୁଛି ଦେଖ ମା ଆଗ ଖୋଜିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ମା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛ ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛ ମିକି ଖାଇ